ଆପଣ କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଖାଇଛନ୍ତି? କଣ କଲେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ହବ? ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିଦେବା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମାପନ କରିଦେବା। ଏ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମାପନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାମଟା କଣ? କାମଟା ଯଦି ମୁଁ ମାଉସୀ ଅଇଁସା କହିବି, ତୁ ଟୁଙ୍କିନି କେତେବେଳେ କରିଦେଇକିରି ହଟିକି ପଳେଇବୁ ନା କଣ କହୁଛୁ? କିନ୍ତୁ କାମଟା କଣ କରିବେ ଏବେ କହିବି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ କହିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତା କାମକୁ କରିବା। ଜଗତ ପବିତ୍ର ହବ, ଏ ଗାଁ ପବିତ୍ର ହବ, ଏ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ସମାପନ କରିବା। ଆମେ କଣ ସତରେ କାମ କରିବୁ? ସାମନ୍ତୁ କଣ ମୁଁ ଗଣୁଛି, ମୁଁ ଆଡକୁ ମୁହଁ ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଚିଆର ଉପରୁ ଯଦି ପଳେଇଥିବ ଟିକେ ଶନିମେଳା ପଦକୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଶନିମେଳା ପଦରେ ଗୋଟାଏ ଉକ୍ତି ଲେଖା ଅଛି, ମେଳା ନ ସରୁ ଯେ ଜନ ପଳାଇବ ଉଠି। ମଉସା ଇଏ ଶନିଶ୍ୱର ତାର ଘରେ ଦେବେ ଯେ ଅରିଷ୍ଟି। ଶନିଶ୍ୱର ତାର ମଉସା ତ ଗୋଡ ଧରିଛି, ତୁ ବୋଲ ନା, ଆମର ମାନେ ବେତାଳ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଯୋଉ ତାର ବୋଲଛୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ବଜେଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ଇଏ ହଉଛି ଶନିମେଳାର ପଦ। କିନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଲେ, ଯଦି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ନ କରିକିରି କିଏ ନୁଚିକିରି ଘଟିକି ପଳେଇଥିବ, କହିଲେ କାମ ନ କରି ଯେ ଜନ ପଳେଇବ ଉଠି। ଗୌରାଙ୍ଗ ତାର ଘରେ ଦେବେ ଯେ ଅରିଷ୍ଟି। ଗୌରାଙ୍ଗ ତାର ଘରେ ଦେବେ ଯେ ଅରିଷ୍ଟି। ଗୌରାଙ୍ଗ ତାର ଘରେ ଦେବେ ଯେ ଅରିଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ବସିବେ। ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ବାଡି ପଛା ଆମକୁ ବସେଇ ନାହିଁ କାମ କରିବାକୁ, କେତେବେଳେ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ସେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ସମାପନ କରିଦେବା। ବସି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। କହିଲେ ଇଏ ଦେଖନି ତାଇ ଚାନ୍ଦେର କରୁଣା, ଦେଖନି ତ ଚାନ୍ଦେର କରୁଣା। କଲି ସେ କି ତନ ଜାଗ ଆରମ୍ଭିଲ ମହାଭାଗ। କଲି ସେ ତନ ଜାଗ ଆରମ୍ଭିଲ ମହାଭାଗ। ঘুরাইতে হদেই তবা সোনা ঘুরাইতে হদেই তবা সোনা। শ্রীয় দেই তো যজমান শ্রীবাসলয়া যজ্ঞ স্থান। শ্রীয় দেই তো শ্রীবাসয়া যজ্ঞ স্থান। বধ জীবে মুখ্য কর্ম চারি। মুখ্য কর্ম চারি হইলা এ হোতা হইল নিত্যানন্দ। হরি নাম মহামন্ত্র হোতা হইল নিত্যানন্দ। হরি নাম মহামন্ত্র যজ্ঞেশ্বর গৌরাঙ্গ শ্রী হরি। যজ্ঞেশ্বর গৌরাঙ্গ শ্রী হরি। ভূবাসনা কাষ্ট ঘন প্রেম ভূত নিমন্ত্রণ। ভূবাসনা প্রেম ভূত নিমন্ত্রণ। ভক্তি অগ্নি হইল প্রবল
ভক্তি অগ্নি হইল প্রবল ভূবাসনা ধর্বা ধর্ব অন্য দেবা সয়া মর্ম ভূবাসনা ধর্ব ভস্ম কইল ইত্যাদি সকল ভস্ম কইল ইত্যাদি সকল সহচর জন মিলি সমর্পিল যজ্ঞ খালি সহচর জন মিলি সমর্পিল যজ্ঞ নবদ্বীপে হইল নবদ্বীপে হইল বৃন্দাবন বাসবাসে বিস্তরিল দেশে দেশে বৃন্দাবন বাসবাসে দেশে দেশে নাম যজ্ঞ শেষ যজ্ঞ ফুটারে নাম যজ্ঞ শেষ যজ্ঞ ফুটারে ফুটা পরে 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 হরি নামর শেষ ফুটা পরে পরে শেষ ফুটা পরে পরে পর পর যজ্ঞ ফুটা পর পর যজ্ঞ ফুটা বাইবি দেবে নন্দর বেটা পর পর যজ্ঞ ফুটা হরি নামর শেষ ফুটা পরে পরে হরি নামর শেষ ভূতা পর ভূতা পর ভূতা পর ভূতা পর বৈষ্ণব চিহ্ন ধর ভূতা পর ভূতা পর হরি নামর শেষ ফুটা পরে পরে হরিনাম সংকীর্ତ୍ତনକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଧନକୁ ନେଇ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସିଓର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଦେବାଳୟରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ହରିର କଥା ଶୁଣିକିରି ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ତା ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚେ ଆନନ୍ଦ କବା ଆପଣ ଯୋଉ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତା କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିକିରି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାରି କୀର୍ତ୍ତିକି ଶୁଣିକିରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଶରୀରକୁ ଦୀର୍ଘାୟ କରନ୍ତୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂରୀକରଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ କବା ପରରେ 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 ହରିନାମର ଶେଷ ଭୂତା ପରରେ ପରରେ ଶେଷ ଠାକୁର ପରରେ ପରରେ ଭୂତା ପର ଭୂତା ପର ଭୂତା ପର ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନ ଧର ଭୂତା ପର ଭୂତା ପର হরি নামর শেষ ভূতা পরে পরে ভূতা পর ভূতা পর ভূতা পর ভূতা পর বৈষ্ণব চিহ্ন ধর ভূতা পর ভূতা পর হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল হুয়াহুড়ি নাম যজ্ঞ পড়ুছি রে হরি বল হুয়াহুড়ি পড়ুছি হরি বল হুয়াহুড়ি ভাইয়া মাঝে না ধরা বাবা হরি ধর সে তাই গৌর বাবু দিয়া ভাইয়া মাঝে না ধরা বাবা হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল হুয়াহুড়ি নাম যজ্ঞ পড়ুছি রে হরি বল হুয়াহুড়ি নাম পড়ুছি হরি বল হুয়াহুড়ি ভাইয়া মাঝে না ধরা বাবা সে ভাইয়া মাঝে না ধরা বাবা তাই গৌর বাবু দিয়া ভাইয়া মাঝে না ধরা বাবা হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল হুয়াহুড়ি হরি বল পরিসর ভাই আদি পড়ুছি হরি বল হুলা হরি गोटे निर्जाशा अच्छी आपण माने जी सब क्षीर सोर लवणी खाई प्रभु काम आपण माने करिवे कौ काम करिवे कौ काम
ସମସ୍ତେ ମୁଗ ବୁଣିଛନ୍ତି ସାରେ ମୁଗ ବୁଣା ହେଇଛି ସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କହିଲେ ଧାନରେ ଚାଷୀ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବଢାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ହରିବୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ବୁଲନ୍ତି କୋଉ ବାପା କହୁଥିବ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଏଇ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ଟିକେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ମୁଁ ତା ନାମ କରିବି ଟିକେ ହରିବୋଲ ଦିଅ ହରିବୋଲ କୋଉ ମା କହୁଥିବ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ନାଗି ଟିକେ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ତା ନାମକୁ କରିବି ଟିକେ ହରିବୋଲ ଦିଅ ହରିବୋଲ କୋଉ ବାପା କହୁଥିବ ଏଇ ବର୍ଷ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରିଟା ପାଇଯିବାର ଥିଲା କଣ ଟିକେ ଗୋଳମାଳ ହଉଛି ଭାଇ ଟିକେ ହରିବୋଲ ଦେଇଦେଲ ଚାକିରିଟା ମୋ ପୁଅର ହେଇଯାଉ କେହି ଜଣିଏ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ହରିବୋଲ ଦିଅ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଇକିରି ତା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ଆନନ୍ଦେ କମା କହିଲେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଇଏ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ଆପଣ ମରଣ କାଳରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହା ହବ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ତ କହିଲେ ନେଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ପକେଇ ଦେ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଇକରି ତା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ମାଗିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଯିବ ଆଉ ପର ଲୋକକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଏ ଯଜ୍ଞର ଫୁଟାକୁ ଗୋସେଇ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ପର ଯଜ୍ଞ ଫୁଟା ପାଇବୁ ଯେବେ ନନ୍ଦର ବେଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆନନ୍ଦେ କବା ତେଣୁ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ये नाम संकीर्तन रे आपण तारी कर्म करिवे जगत को पवित्र करिवे आज किंतु समय 5टा बाजी मागुची समय आपण को 40 मिनिट खंडे काहे की मागुची ना ता नाम प्रेम रे बाई हेई अनेक भक्त निस्तार पाई जाइचंती ये तो महाप्रभु को 24 वर्ष जाए मां रखी थिला 24 वर्ष रे सन्यास होई गला 12 मास 13 दिन रे महाप्रभु को जन्म दिया जाइछि महाप्रभु सन्यास होई जाउछंती ये कथा सुनी सुनी होय त आपनकर अभ्यासगत होई जीव आ गोटे नुवा निर्जासा को आपन को सुनाउछि जे महाप्रभु को नाम कीर्तन को करी अनेक उद्धार होइछंती तन मध्यरु मु गोटिए भक्तंकर कथा कहूछि जो कथा को सुनिले आपण आश्चर्य हेबे सर्वे आनंद कबा किंतु मने रखी देबे नाम शेष रे ता काम टिके आपण माने करिवे एटा को भूली जीवनी जदी मोर मने न रही आपण माने मने पकई देबे भाई आपण समस्त क्षीर सरल बणी खाइचंती ता पाई टिके आपण काम करिवे मु जदी कथा होश रे कथा बाउला रे पळेइली पास करी के आपण मने पकई देबे जे क्षीर सरल बणी हमें खाइथेलु ता पे कोन करिया पई पड़िबो आपण से कामटा को करिवे नहले ऋणी हे कि रहि जिवे जदी मोर मने न पड़े ताले मते अटके कि पचार देबे आनंद कबा हरि बोल तेनु हे गुण ग्राही विवेकी महोदय महाप्रभु कर ये वैष्णव शास्त्र मत कौन कहूची कहले सत्य युग रे 10टी अवतार रे महाप्रभु 10टी असुर रो विनाश करछन विनाश कले आसला सत्य परे त्रेतया युग रे मौसा मोर बसु दिना पळैली त्रेतया युग रे राम अवतार रे कहा को मार देले महाप्रभु रावण को मार देले अच्छा द्वापर युग रे त्रेतया परे द्वापर आसीछि मासी द्वापर युग रे कृष्ण अवतार रे महाप्रभु कहा को बद्ध कले द्वापर युग रे माउसी कहूछि रावण को नु सेटा होछि कंस को बद्ध कले अच्छा जेते बेले महाप्रभु अवतार को परिवर्तन करिवे कहा को ना कहा को जण को मारिवे ना नहीं माउसी
अच्छा ये तो 10 अवतार को धारण कर 10टी असुर को विनाश कर राम अवतार रावण को विनाश कर कृष्ण अवतार कंस को मार दे। अच्छा ये जो अवतार क्या मार तेणु मुझे कहि सारे आपण को गाँ भितर ये जन को मार सी रही से खाइबनी घटिकी पड़ेगा किंतु ये महाप्रभु जो ये अवतार होती से प्रथम कीर्तनिया को बद्ध कर आनंद कला ये गौर अवतार रे प्रथम कीर्तनिया मरिबे मरिबे कौन सतरे मरजिबे नाई केमिति मरिबे ठाकुरे कहले मो कीर्तन जे करिवो टिके गोटिए श्लोक को सुनी थाओ कहले ये तृणादपि समीचीन बाबूरे तरवथी ये सही सुना ये मानी ना मानो देनो ये कीर्तनी हो सदा हरि बोलो महाप्रभु केमिति मारिबे से कथा कहबा बोले हमको समय ना किंतु तृणादपि समीचीन तररपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि बोलो आग गौर अवतार रे सबु हरि कीर्तनिया को महाप्रभु मारिबे ए आउची शास्त्र प्रमाण छाड़तु साडू बुझिबानी तेनु दया करी आपण महाप्रभु कामटा करदेबे नले से छाड़ीबनी आपण गर्व गंजन नरहरि गर्व न सहंती काहरी हे गुण कहबे कि हदय महाप्रभु जगत रे प्रमाण करिछंती ये रूप काहेकि धरछंती काहेकि नाम तो प्रतिज्ञा करिछि ये निकुंज कानने हरि रे गौरांग हे दी प्रतिज्ञा करिछि निकुंज कानने हरि रे गौरांग हे दी वैष्णव शास्त्र मत राधांकर 3टा ऋण परिशोध करने ये रूप को धारण कर किंतु गीता ता कहूना गीता कहूँ महाप्रभु अवतार कहीं धारण करते कहले यदा यदा धर्मस्य मो बाबूरे ग्लानि भवति ये भारत ये परित्राणाय साधूनां विनाशाय च ये दुष्कृत्वा ये धर्म संस्थापना थायो ये सभा महाप्रभु अवतार को परिवर्तन कहीं करती कहीं योगा योगा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानां अधर्मस्य तदात्मानां सूर्यामिहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्वा धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि जुगे जुगे जेतेबेले अधर्म बढ़ी महाप्रभु धर्म को सेतिकी बेले स्थापन करती पापी मान को विनाश करी संख मान को उद्धार करने अवतार को परिवर्तन करती आहरी गोटे मत अच्छी पछरे कह तेणु महाप्रभु ये धरार जो अवतीर्ण हेले अनेक भक्तों अभिलाष को पूर्ण कर सब भक्तों कथा तो कही हब ना जड़िए भक्तों कथा कहूँ से भक्तों कथा कही ये नाम को समापन करवा से जड़िए भक्त किए जे प्रभुंकर नाम प्रेम रे बाई है निज जीवन को सार्थकता कर से जड़िए भक्त किए जे प्रभुंकर नाम प्रेम रे बाई है निज औरस जन्म देइथिबा संतान को खंड विखंडित कर गोटे भक्तों कथा कहवा ये नाम को पूर्णांग करवा आपण माने से महाप्रभु कर्म टिके करिवे अच्छा गोटे कथा गोसे ये सूर्यास्त पूर्व भंगा हुए ना रात भंगा हुए सूर्यास्त पूर्व भंगा हुए तेणु केतबेले आमे भांगिबा टाइम 6टा 5:30 केतबेले भांगिबा दही हांडी 5:30 आमे 5:30 रे दही हांडी भांगिबा तेणु आ 10 मिनिट अछि से समय हबने 6टा जीवा
ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ହଁ ହଁ 6ଟା ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥେବେ ତେଣୁ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆମେ 6ଟା ବେଳେ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋସାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ହରି ବୋଲ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ